الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر والذي إذا دعي أجاب وإذا استعيذ به أعاذ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي وأخواتي في الإسلام، قال أحد الحكماء: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. في كلام هذا الحكيم نقاط نقف عندها وقفة متأمل مستنتج. الوقفة الأولى أن دقات قلب المرء تذكره دائما بقيمة الحياة وضرورة استغلال كل لحظة فيها فيما يعود بالنفع على نفسه وعلى غيره. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا أقسم الله تعالى بشيء فلا يدل ذلك إلا على أهمية ذلك الشيء وقيمته، وهنا أقسم الله بالعصر أي بالوقت، أي بالليل والنهار، أي بالحياة. وحياتنا مهمة للغاية، فلا ينبغي لنا أن نهدرها في الأمور التافهة. ولكن مع الأسف الشديد كثير منا يقضي أوقاته في اللهو والغفلة، ولله الدر القائل: أن نلهو وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. أجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. عباد الله، ها نحن في شهر رجب، الشهر السابع الهجري، واليوم هو الثالث منه، وهذا يعني أنه مضى نصف السنة الهجرية 1446، ورمضان لم يبقى إلا شهر واحد و27 يوما. فسترون كيف سيسرع هذا الشهر، وشعبان سيكون أسرع منه، ورمضان أسرع منهما. ففي طرفة عين سنرى أنفسنا في نهاية السنة. وها نحن أيضا في سنة ميلادية جديدة، السنة 2025. ألا تلاحظون كيف ذهب سنة 2024 كالبرق؟ هكذا سينقضي هذا العام الجديد إلى أن ندخل القبر. تمضي الأيام ونحن مسرورون، وقد صدق من قال: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. الوقفة الثانية في قول الحكيم: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والأعمال الصالحة. ولذا لما أقسم الله تعالى بالعصر أن الإنسان لفي خسر استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. الوقفة الثالثة وهي الأخيرة قوله: فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيها الأفاضل، كلنا نحب عمرا طويلا،
ونسأل الله عنه ليل نهار ونعتني بطعامنا وصحتنا لأجل ذلك، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فعلى كل منا أن يسأل نفسه كم عنده من العمر حاليا، وكم بقي له من 60 أو 70. مهما كانت النتيجة والجواب علينا أن نبشر، لأنه إذا كان عمرنا الحسي قاصرا فإن عمرنا المعنوي طويل، وهو الذكر بعد الموت. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. إن قيل مات فلم يمت من ذكره، حي على مر الأيام باقي. في الختام أيها المؤمنون المحسنون، علينا دفع القسط الأول من مبلغ اشتراء أرضنا لبناء المدرسة الإسلامية، والموعد الأخير 5 جانفي، يعني يوم الأحد القادم، وقد بقي تقريبا 10 ملايين ليكتمل مال القسط الأول، فنطلب من الجميع المساعدة ليرى هذا المشروع الوجود، وأجركم على الله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Il n'y a pas de grandeur que dans l'obéissance d'Allah. Tu veux être grand, obéis à Allah. Il n'y a pas de succès que dans l'agrément d'Allah. Tu veux avoir le succès, cherche l'agrément d'Allah. Il n'y a pas de plaisir, de délices que dans l'invocation d'Allah. Tu veux bénéficier des délices, invoque Allah fréquemment. Allah est ce Dieu-là, lorsque tu l'obéis, il te remercie, c'est-à-dire il te récompense. Quand il est désobéi et que tu te répands, il accepte ta repentance, il te pardonne. Quand il invoque, il t'exauce. Quand tu lui demandes la protection, il te protège. C'est pourquoi j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Chers frères, chers sœurs, en islam, un sage a dit: les battements de cœur de l'homme lui disent, la vie n'est que des minutes et des secondes. Alors, élève pour toi-même ton souvenir auprès des gens après ta mort, car le souvenir que les gens auront de toi après ta mort est pour toi comme une seconde vie. Dans cette parole de ce sage-là, nous pouvons en tirer 3 leçons. Méditez sur ces leçons. La première leçon, les battements de cœur de l'homme lui disent que la vie n'est que des minutes et des secondes. Cela nous montre l'importance de la vie et que nous devons impérativement en tirer des profits de chaque instant de notre vie. Tirer des profits qui nous revient à nous-mêmes, à ta propre personne et aux autres. C'est pourquoi Allah exalté nous dit dans le Coran, il a juré par le temps, cette l'homme est en perdition. Toute l'espèce humaine est dans la perdition. Si Allah exalté jure par quelque chose, ça montre son importance, sa valeur. Et ici, Allah a juré par le temps. Allah a juré par la nuit et le jour. C'est-à-dire, Allah a juré par la vie, notre vie. Pour nous dire à quel point notre vie est importante. Donc c'est inadmissible que nous gaspillons notre vie
notre temps dans des futilités, dans des amusements. C'est pourquoi quelqu'un a dit, est-ce que nous nous amusons? Pourtant nos vies passent. Nous nous amusons. Pourtant la mort ne s'amuse pas. Je m'étonne de quelqu'un qui sait très bien qu'il va mourir. Comment est-ce qu'il peut s'amuser? Chers fidèles musulmans, nous voici dans le mois de Rajab, le 7e mois lunaire, le 7e mois musulman. Aujourd'hui, c'est le 3. Ce qui veut dire que l'année musulmane, 1446, la moitié est déjà passée. Nous sommes dans la deuxième moitié. Et Ramadan ne reste que 1 mois, 27 jours. Et vous allez voir comment ce mois de Rajab va vite passer. Sha'ban qui va suivre, ça sera encore plus rapide que Rajab. Ramadan même, on n'en parle pas. Ramadan qui est le 9e mois, tu vas voir tout de suite, on sera à la fin de l'année musulmane. Et encore, nous voici dans la nouvelle année grégorienne, 2025. Nous sommes au 3 aujourd'hui, janvier. Regardez comment l'année 2024 est vite passée. Nous sommes en 2025. C'est comme ça aussi, l'année 2025 va vite passer. Et quand ces années passent là, nous sommes contents. On est heureux. Ça fait 1 an de plus. J'ai 25 ans maintenant. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. On est content. Pourtant, quelqu'un a dit Yasurul mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Il plaît à l'homme lorsque les jours passent. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Ça te plaît. Mais tu oublies que cela montre aussi que tu es en train de partir. Tu te rapproches de la mort. La deuxième leçon à tirer de la parole de ce sage, il nous dit Farfali nafsika ba'da mautika dhikraha. Élève pour toi-même un bon souvenir, une renommée après ta mort. Et en islam, on ne peut avoir un bon souvenir, une bonne renommée qu'avec la foi et les bonnes actions. C'est pourquoi dans Surat Al-Asr, la sourate dans laquelle Allah a juré par le temps que l'homme, toute l'espèce humaine est en perdition, Allah a fait une exception. Il dit sauf ceux qui croient à Allah et qui posent les bonnes actions, qui se conseillent mutuellement entre eux par la vérité, c'est-à-dire l'unicité d'Allah et tout ce qu'Allah nous demande, et qui se conseillent mutuellement par la patience. Cela veut dire que pour pouvoir avoir un bon souvenir, une bonne renommée, il faut avoir la foi, il faut croire en Allah. Il faut poser les bonnes actions, les actions que Allah nous a recommandées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées. Et parmi les actions que le musulman peut poser pour avoir un bon souvenir, une bonne renommée même après sa mort, il y a ce que Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit parmi les actions dont les mérites atteignent le musulman même après sa mort, il y a la science qu'il a enseignée aux autres ou il a propagée. Le fait d'enseigner les gens ou bien de propager une science, c'est l'une des actions qui te donne une bonne renommée même après ta mort. Les gens vont dire il y avait notre maître, il y avait notre oustaz, il y avait telle personne. Ou bien il y avait un papa, il ne connaissait rien dans la religion, mais à chaque fois il achetait des livres, il achetait les accessoires pour donner aux élèves, pour apprendre. Également, le prophète dit, il y a aussi cet enfant pieux que tu vas laisser derrière toi, qui va continuer à faire des doigts pour toi. Aussi, le Coran que tu achètes pour mettre dans la mosquée, ou tu achètes pour donner à quelqu'un, un enfant qui est en train de mémoriser le Coran, il n'a pas de Coran. Tu achètes un Coran pour lui. Même après ta mort, le fait que cet enfant lit le Coran, non seulement il va se rappeler de toi, c'est un bon souvenir, et tu auras aussi les mérites. Le prophète dit, il y a aussi la mosquée que tu as construite. Parmi nous, celui qui peut avoir sa propre
son propre argent pour construire une mosquée, ce n'est pas beaucoup. Mais le fait aussi de participer, de donner une somme de ta part pour qu'on puisse construire une mosquée, ça fait partie aussi. Il y a également la maison que tu construis pour que les étrangers y passent leur moment lorsqu'ils sont en voyage. Ou bien, dans les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as creusé un puits ou bien un passage d'eau, dans notre époque, ce sont des fourrages et des puits et autres. Ou bien l'aumône que tu as fait. Le prophète précise, étant en santé. Ce n'est pas parce que tu es sur le lit de la mort que tu vas dire maintenant, donner telle somme à telle personne. Non. Au moment que tu es en santé, tu as envie, tu fais l'aumône. Le prophète dit, cette aumône-là aussi t'atteint même après la mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, la troisième et la dernière leçon que nous pouvons tirer de la parole de ce sage, il dit فَالذِّكْرُ لِلْإِنسَانِ عُمْرٌ ثَانٍ. Un bon souvenir que tu laisses après ta mort, c'est une seconde vie pour toi. C'est comme tu n'es pas mort, tu vis toujours. Et nous tous aimons la longévité. Il n'y a pas quelqu'un ici qui aime la mort. Nous tous voulons avoir une longue vie. C'est pourquoi on fait beaucoup de doigts. Allah Shijadiama, que Dieu nous donne longue vie, longue vie, longue vie, longue vie. Tout le monde demande. On contrôle très bien notre nourriture. On fait le sport. Tout ça là pour avoir quoi? Longue vie. Pourtant le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, A'maru ummati ma bayna sittina ila sab'in. L'espérance de vie de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Que tu le veux ou pas. Il faut bien manger comme tu veux. Il faut contrôler ta nourriture comme tu veux. Il faut faire le sport comme tu veux. L'espérance de vie de cette communauté, c'est 60-70 ans. Le prophète dit, il y aura peu parmi eux qui vont dépasser les 70 ans. Alors, la question que nous devons nous poser, nous tous, tu as quel âge actuellement? Il te reste combien dans les 60 ou 70 ans? Voici des questions que nous devons nous poser fréquemment et méditer là-dessus. Mais quelle que soit la réponse que nous allons avoir, le résultat, ne soyons pas tristes. Car même si notre vie terrestre là, c'est court, 60-70 ans, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, on a une autre vie, une seconde vie spirituelle qui va durer longtemps, à condition que nous-mêmes créons cette seconde vie, que nous posons des actions qui vont faire qu'on aura une seconde vie. Et Imam Shafi'i, rahimahullah, nous dit, parmi les gens, il y en a qui sont morts étant en vie. Ils sont parmi nous, mais ils sont déjà morts. Parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Ils n'ont pas posé des actions qui leur donnent une bonne renommée parmi nous, à plus forte raison après les morts. Pourtant, il y a des gens qui sont déjà morts il y a très longtemps, mais ils sont toujours vivants parmi nous, à cause des actions qu'ils ont posées. Imam Shafi'i dit, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est mort tant qu'il a posé des actions qui sont restées après lui. C'est pourquoi, pour terminer, chers croyants, chers bienfaiteurs, nous avons parlé depuis un certain moment de notre projet d'achat de la parcelle qui suit la mosquée directement, pour construire une école islamique, pour enseigner à nos enfants notre religion, pour encadrer les nouveaux convertis. Le vendredi passé, 3 personnes en même temps. Ceux-là, ils ont besoin de suivi, d'encadrement, d'enseignement, de formation. Voici une bonne occasion. Si on a raté l'occasion,
peut-être qu'on peut avoir un autre terrain, une autre parcelle quelque part. Mais quand c'est juste à côté de la mosquée, c'est une occasion en or. Et nous avons une première tranche à payer le 5, c'est-à-dire le dimanche prochain. Il nous reste encore environ 10 millions pour compléter la somme de la première tranche. Et nous avons besoin de l'aide. Nous demandons de l'aide aux fidèles musulmans. Que chacun fait son effort pour qu'on puisse l'avoir. Nous avons des frères qui n'ont cessé de faire parler leur cœur et leur poche. Même hier, on a un frère qui a donné la somme de 1 million. Ce matin aussi, un autre frère a donné la somme de 1 million, sans compter les 100 000 francs et autres. Chacun fait son effort. Nous savons très bien, mais doublons encore. Qu'Allah nous donne la bonne récompense, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, tandobe alaye, d'enfin bela de nitigi. Dunia hine la bonne tigi, lara hine krengen tigi. Sarallu mara masar. Wallahi, bonya foite. Fo ala labatoli kono ni be bonya fe ala labatu kuna jatei fo ala ka jen kono e be kuna jafe ala ka jen yini nema lafiya laha ate soro fo ala ko foli la e be nema fe e be lafiya fe e be laha fe ala ko fo chama ala ne masay ni ka labatu abi barakala abi sara ala ne be masay ni ka kota ka tubi abi tubi mina be yafa iman masa min ni ka wula di jabi ni ka tanga ni afa abi tanga me shira ka foti yorate ma fo alayn akele ne jonyo taala ka shira ka fangu di Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jone aka chideni alama ne makala ka baraka ka kishike ni nabi man bayka ana sumo ana jono ani mo no la patu fata sal kemam alu mi kawli mana alama ay sira alanya alanya sira jatiya akana sonka sa fieu fo ya soro aya yere di alama ka yere koro alay ala ko mi ngabole ke akwate mi fi atake bal maslamaw bal mamuso kolona doko adama den juskun abeka boshiri mi kate juskun ka boshi kan be ka fa adama den nyalo anya be nyana may na minute ko le second ko le dunya ni fete second ko le minute ko le ni juskun me boshi tuma be abeka wole funyana ola ko fonuma korota ire ye ikasa yako fe ni sala ko fonuma metuko sabu adama de ka ko foko akor obe amma shiflana le ika shifolo mi ka duna kono ni fatula i tonuma mi metode obi shiflana le ni kolon kuma en kono amina wala da dama damanta a folo ka fa adama de nyena i jusku goshikam be ka bo ni an tromada ama me jusku mi ka goshiti aba fu nyirawo ko nyama na fa bali bala o ko so ikan ka nyama tonobo a wakati fitini de ka tonobo na famin na be segi irema na be segi mo rewma o ko sala ko ma qur'ana kono wal asr min kan ni wakati adama de yere shia bele be bode kono adama de be nala kala ni fen o fen aba yara ko na fa be o fen na ala dun kala yan ni wakati le akoro ko ala kala ni shu ani tele akoro ko ala kala ni nyanamale akoro ko ala kala ni aw yere ka nyanamale ula nga nyanama nafa bali bala amma ka aw ye kata anga nyanama chen ko la nafa teminna ka nga nyanama chen tolo nge feuna o ko son kuma ba ko aw be ka tolo nge ka so an shu be ka teme ame tolon kala saya dun te tolon ke ne kabala mogola mogo mi be tolon kala kasoro ka lon kibina sa saya be ki kono ibe ka tolon alaka jom bal maslamaw an fle ami rajaba kalo lati islama kalo wululana atli sabana le biye kuma koroko islama ya san wa kelen kemenani ani binani ani woro atlan retemna kaba demi temena an donna tlan filanan le lati i ɲa dun bɛ rajabu min na ten a ka teli ma ɲɔgɔn ye shabani yɛrɛ fana sunkalo ma kɔnɔ o ka teli ka tɛmɛ rajaba kan sunkalo o y'a laban yɛrɛ le sunkalo dun bɛ silama kalo a kɔnɔntɔnna le kuma kɔrɔ ko san dɔɔni dɔrɔn i b'a ye san laban na tubabu kalo yɛrɛ fana
an bɛ san kura de la ten 2025 a kalo fɔlɔ tile sabanan 2024 filɛ cogo min a tɛmɛna ɲatugu ɲa yɛlɛ o kɔrɔ ko ten waatiw bɛ tɛmɛ dɔɔni dɔrɔn i b'a ye an bɛ kaburu kɔnɔ a bɛ balan na de waati min fana bɛ tɛmɛ anw nisɔndiyalen de n ka san 1 sɔrɔ n ka san 40 sɔrɔ n ka san 70 sɔrɔ an nisɔndiyalen de ka sɔrɔ olu bɛ ka tɛmɛ cogoya min a kɔrɔ ko anw yɛrɛ de bɛ ka tɛmɛ an bɛ ka surunya kaburu de la ten walanda filanan min an kan ka taa ni kolonna in ka kuma la a ko i jija ka kofɔ ɲuman kɔrɔta i yɛrɛ ye ka kofɔ ɲuman kɛ i yɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ adamaden tɛ se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka kofɔ ɲuman sɔrɔ n b'a fɔ ni limaniya ni baara ɲuman de o kosɔn tuma min na ala kalila sura in kɔnɔ ni wagati ko adamaden siya bɛɛ lajɛlen bɛ bɔrɛ kɔnɔ a bɛɛ tonin de a ye dɔw nin bɔ a la o ye jɔn ye a ko illa alladhina amanu wa amilu salihat n b'a fɔ adamaden siyaw bɛɛ cɛman minnu limaniyana ka baara ɲuman kɛ ka ɲɔgɔn ladi ni can ye ala kelenbagatiya ani ala ka ɲamakala tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ladi ni sabari ye baara min bɛ kofɔ ɲuman to adamaden fana ye hali a fatuli kɔfɛ a dɔ ye min ye Abu Hurairah radiyallahu anhu ye min lakali a ka hadisa kɔnɔ a ye min minɛ ka bɔ kira la ala ka ko alayhi salatu wasalam fɛn min dɔw bɛ yen n'a baraji a bɛ se adamaden ma hali a fatuli kɔfɛ o ye lɔnni i ye mɔgɔ kalan min na walama i ye lɔnni min yɛrɛ kɛ kofɔ ɲuman bɛ to i kɔ i bɛ fatu i bɛ karamɔgɔ dɔ ye lɔnnikɛbaga dɔ ye a ma tɛmɛ san 30 kan maa tɔgɔ bɛ to kɔ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ i bɛ mɔgɔ kalan lɔnni min na a bɛ kofɔ ɲuman di i ma ɲani a bɛ baraji lase i ma ten tuma dɔ yɛrɛ b'a ye i b'a fa dɔ ye a ma kalan kɛ lɔnni ta la nka a bɛ kitabu san ka di kalandenw ma ka kuranɛ san ka di u ma ka mɔgɔw ka kalan sara kɛ a bɛ fatu fana lɔnnikɛbaga tɛ maa ala bɛ lɔnnikɛbagaw tɔgɔ di a ma fɛn filanan ala kɛra ko i bɛ den min to i kɔ den ɲuman i b'o min to i kɔ a sabanan i bɛ kuranɛ min san ka bila misi kɔnɔ walama k'a di mɔgɔ dɔ ma den dɔ filɛ a bɛ ka kuranɛ dosi kuranɛ ɲɛnama t'a bolo a ka kuranɛw fara ne ka kuranɛ san ka di a ma walama misiri min n'i y'a lɔ an jumɛn de bɛ an cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka i ka miliyɔn caman sɔrɔ ka misiri lɔ i kelen a mɔgɔ ka dɔgɔ kuma kɔrɔ ko ni mɔgɔw bɛ misiri lɔ la i fana bɛ i seko min kɛ i bɛ jate a cɛ ma walama so min n'i b'a lɔ ni tagamadenw lonnaw o tɛmɛtɔ bɛ si a kɔnɔ walama kɔn min ni ka segin an ka bi tile la kɔlɔnw ni foraziw le ko de saraka min ni ka bɔ fana nka ala kɛra ko di ka saraka in bɔ o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ tuma min na bɛ saya dilan kan a ye nin di karisa ma a ye nin saraka in bɔ o ko tɛ dɛ i ka kɛnɛ foyi t'i la i yɛrɛ sigi tɛ ni saya ye ka saraka bɔ o waati a nafa bɛ se i ma i ka saya kɔfɛ walanda sabanan min y'a laban ye an bɛ min ta ni kolonna ka kuma kɔnɔ a ko kofɔ ɲuman adamaden yɛrɛ ka kofɔ a kɛra ɲuman ye walama a kɛra kolo ye a bɛ jate i ma si filanan de an bɛɛ lajɛlen sijan ka d'an ye an bɛɛ bɛ sijan fɛ o kosɔn lolu b'an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ma ala ka sijan ma an b'o dugawu kɛ an bɛ dumuni ɲumanw kɛ dumuni min man tɔɔrɔ an t'o fɛ an bɛ sport kɛ nin bɛɛ lajɛlen sijan sɔrɔli de kosɔn ka sɔrɔ ala kɛra ko alayhi salatu wasalam ne manto ka si 60-70 mɔgɔ ka dɔn min bɛ tɛmɛ o kan o la bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan n si bɛ joli ten na joli le tola 60 in kɔnɔ walama 70 nin na bɛɛ k'i ɲininka nin na bɛɛ ka miiri a la 60 kɔnɔ n ka joli sɔrɔ joli tola jaabi mana kɛ min ye kini dusu tiɲɛ nusaja sabu hali ni an ka ɲɛnamaya min ye farikolo ɲɛnamaya ye n'o ka surun nka an ni ka ɲɛnamaya o ka jan sharti n'an ka baara ɲuman kɛ baara ma to kofɔ ɲuman bɛ kɛ anw na an fatuni kɔfɛ o kosɔn imam Shafi ko ala ka hinɛ bɛ a ma a ko mɔgɔ dɔw sala a waati min na dɛ mɛ hali bi u bɛ ɲɛnamaya anw cɛ la sabu u ye baara ɲuman min kɛ mɔgɔ dɔw sala san 20 nin san 30 nin san 40 nin mɛ hali bi a tɔgɔ b'an da a tɔgɔ tɛ se ka tunu ko k'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'an cɛla mɛ o sanni de a ko a bɛ fɔ karisa ma ko a sala n'a y'a sɔrɔ baara ɲuman tɛ yen a ye min kɛ min bɛ to a kɔ ka kuma laban kabi waati jan an tun y'an projet kuma fɔ min ye dugukolo parcelle min tun bɛ misiri la
ka san ka madrasa lo kan denw kalan u ka diina la mɔgɔ min bɛ donna silamɛya la kura ye k'olu kalan k'u former juma tɛmɛnen mɔgɔ 3 ɲɔgɔn fɛ wa kuma ka ca mɔgɔ bɛ na ten u kan ka suivi de k'aw kalan k'u lafaamu diina la surtout bi silamɛya tɔgɔ jugu de bɛ yɔrɔ bɛɛ ka silamɛya tɔgɔ ɲuman yira u la ko tɔgɔ jugu min bɛ fɔlɔ o tɛ can ye ni yɔrɔ sabatinen tɛ don nin ye occasion ɲuman de ala y'an kisi ni nin ma sɔrɔ hali n'a fɔra ko an bɛna yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni nafa dɔ ye min a ka surun misiri la a nɔrɔ ni misiri la yɔrɔ o la an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ le 5 min ye dimanche nata ye wari min kan ka sara pour qu'an bɛ parcelle in sɔrɔ a tilan fɔlɔ bɛ sara le 5 le a wari ma dafa presque 10 millions tɔ tora o la an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ ka sara bɛ ala de bolo ala de bɛ bɛɛ sara mɔgɔ tɛ se k'i sara o yɔrɔ na an balima dɔ ye 1,000,000 di kunun hali sɔgɔmada na dɔ ye 1,000,000 di mugan o n'a ɲɔgɔnnaw ka ca ka bɛɛ lajɛlen fo kabi a daminɛ min ka hali dɔrɔmɛ di ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la mais a tɔ ka ca an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ bɛɛ k'i seko kɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا استووا استقيموا واعتدلوا اقرا هنا اقرا جماعه اقشروا voilà bari voilà c'est bon استووا استقيموا واعتدلوا الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. لا تخلق الله لا وين formation. Il s'agit d'un frère qui demande la bénédiction au frère de ses musulmans. Il y a son frère qui a été victime d'un accident. Donc, présentement, il a du coup. Donc, amadou sallallahu alayhi wa sallam, amadou de bébé, amadou national frère.
Alhamdulillah, qu'Allah accepte toute notre prière, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, qu'Allah donne la santé aux malades. Nous sommes tous malades. On porte seulement sur les habits sur nos maladies. Qu'Allah nous donne à nous tous la santé, Inch'Allah ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فرج الهم فرج همومنا ويا كاشف الغم اكشف همومنا ويا مجيب دعوات المضطرين أجب دعواتنا ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك. On a une maman en haut qui veut devenir musulmane, elle veut commencer l'islam. Donc les mamans qui sont à côté d'elle là, aidez-les à prononcer Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En français, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah et son serviteur.